Ja, pustimo ga se filma kako se tako... Ja, znaš koji je ovo? Znam, Air Serbia. Titan Airways, ja. Not my favorite. Što voliš taj? Vizer ima te, samo što je rozi, vizer. A kako znamo da je ovo Titan? Kažeš Serbia, ja mislim, ne. Pa ja. A kako snimiš da trčimo? Viš ptice kako lete? Znam kako se mene boje tog zvuka. Kako snimiš? Vidi snim? Spustim? Otvorit će dole pasu.